So, good evening guys. For today's video, magse-set up tayo ng CCTV. So, actually, na-set up ko na to. I-reset ko muna para sa inyo. Tuturuan ko. Dalawang CCTV to. Itong maliit. Saka itong malaki. Ito yung box na malaki. Yan, nakabit ko na. Ito yung box niya. Yan. Wi-Fi Smart Net Camera. Yan. Yan yung code niya. Importante yan. Meron namang tutorial dyan, pwede naman dyan sundan. Ito yung mga manual nya. Yan, manual ng malaki. Yung power supply ng malaki hindi ko ginamit kasi solar setup na siya. So ito yung malaki, solar setup na. So dito ako kumuha ng power. Naka-solar kasi to, yung mga ilaw, fan ko, solar lahat. Ito yung cord nya. Ito yung cord patungo dito. So yun yung malaki guys. Ito re-reset ko to kasi hindi na nababasa yung SD card nya. Dito pala ilalagay yung SD card nya. Dito sa ilalim yan. Kukunin ko. Push lang. Yan. So ayan. So ito yung SD card na Franwell. So, dito ko nabili. Medyo nagsisisi ako dito. Yung isa is 32 GB lang yun. Samantalang ito 64 GB. Sabi sa abnormal na yung pagre-reset. So yung isa kahit 32 GB lang. Original SanDisk yun eh. So ayan. Ito. Re-reformat ko to. Tapos try ko yun. By the way, papakita ko sa inyo yung manual. Diba? Yan. Halos pare-pareha lang to eh. Yan o. Ayan. So first, download na app. Download mo na yung app. Yung V380 Pro. Yan. Yan o. Scan QR below App Store. V380 Pro. Yan. So app registration. Ayan ito. Pagka-open nyo ng app, ito wala akong manidemo ngayong cellphone. Basta, ang sabi ko sa inyo, download nyo yung V380 app. Tapos, install nyo. Then, pag open nyo, ito yung lalabas. Diba? Yan, nakailang install ako ng CCTV sa tindahan doon. Sa com shop. Sa kabilang tindahan naman. Yan. Ito, yan yung lalabas pag ino-open nyo yung app. So, mag-register ka, siyempre. Register ka kung wala ka pa account. Pindutin nyo yung register. Tapos, dito, i-click yung mobile. Then, register with mobile number. Ito yung susundin nyo. Yan. Hindi ako dito kasi hassle. Dito ako sa mobile number. Pindutin nyo yung mobile. Then, register with mobile number. So, ayun. Dadating yung code. Tapos, next lang kayo. Yan, ito na. Ito na. So, yan. Click the video tab figure 3. Ayan, ito figure 4. Ito pala. So, CCTV camera setup. So, ito na. Lalabas na yan. So, plug the power cord and wait to the voice prompt access point ready to continue. So, yun. Madali lang sundan yan, guys. Tapos, piliin nyo yung wifi nyo. Yan. Nakakonect na. Pero sa akin, hindi to eh. Gusto ko pakita sa inyo in actual. Yan. Actual kasi. Screen recording ko na lang. Punta kayo sa Play Store, then download nyo V380 Pro. And search nyo V380 Pro. V380 Pro. Ayan. Tapos download nyo. Ayan. Tapos install nyo. Awe.
Ayan. So, na-set up ko na siya. Ito yung sa malaking CCTV ko. Ayan, kumsap yan. Ayan. Ang gagawin natin yan, mga add tayo ng camera dyan. Pindutin nyo yung plus sign. Plus sign yung pipindutin nyo. Ayan. Pindutin nyo yung plus sign. Ayan. Tapos i-scan nyo. Pagkatapos nyo i-click yung plus sign, i-scan nyo yung barcode ng camera. Ayan, na-scan na yan. Hindi pa yan nare-reset ha. I-reset pa natin yan. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Oh! Di! 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Oh! Tara. So, ayan. Completed na. Tapos lalagyan nyo ng pangalan. Kung ano ipangalan nyo. So, ayan. So, makikita nyo na yan. Kukonek nyo lang sa network muna. Tapos, ayan ya. Shop Store. So, ayan. Lagyan nyo ng password. Ito, dahil hindi ko pa ito na-reset. Ayan. Nagka-problema tayo dito sa password. Kasi, kala ko yung mag-ano ako na. Ayan. Forgot password. Ayan. Set up ko na kasi ito dati. Ayan. Oh. Kahit anong try ko dito na password, hindi yan papasok. Dapat i-reset natin yung camera. Yan, no. Yan. Yan, no. Binubview ko na. Yan. Yan yung password dito. So wala talaga, no. Diba? Kailangan mo natin i-reset yung camera. Tapos bago tayo mag-add sa app yung plus sign. Yan. Gagawin natin dito, i-reset natin. Dito ko siya i-reset. Gamit lang kayo ng pin. Yan, long press nyo lang. Kasi, kaya nagka-problema tayo kasi hindi ko pa ito na-reset. I-reset ko muna. Okay. Okay, so reset completed na daw. Yan. So, yan, dito na. Pindutin nyo yung plus sign na naman. Yung plus sign. Add camera yun eh. Tapos scan nyo yung QR code sa camera nyo. Ayan, naging okay na. Then, view device. Click nyo yung view device. Ayan. So, click nyo yung account nyo. Loading. Wait lang. Ayan. Wait lang. Kare-reset lang eh. Ayan. Back mo natin. Scan natin uli. Ayan. Add camera. So, view device. Ayan. Please press the reset button. Ayan. Confirm. Okay na yan. So, ayan. Kukonek na tayo. Select lang kayo ng wifi na hindi 5G. Ayan. Hindi 5G kasi hindi pwede yung 5G dito. Yung ayan, refresh lang natin yung wifi. Hindi pa lumalabas yung internet natin na 2.4G. Ayan. Wait lang ha. Kaka-refresh natin. Tagal naman kung mag-refresh. Wait lang. Lalabas rin to. Tagal naman. Back off natin. Tas on. Lumabas ka na kasi. Tagal naman lumabas. Ayan. Wait lang. Ayan. Lalabas na. Yan, yung free internet na walang 5G. Yun yung kukonek natin. Depende sa inyo kung anong internet nyo, basta wag lang 5G. Tapos i-input nyo yung password. Yan. Sundin nyo yung instruction. Pag may ganyan na sa cellphone nyo, sa app nyo, ipindutin nyo yung I know, tapos yung QR, lalapit mo sa camera. Ayan, yung QR na yan, lalapit mo yan sa camera. Camera ng inyong CCTV. Ayan. Pagkatapos nyan, may maririnig kayo na voice prompt.
voice from CCTV na connected na yun. So, ayan. Lalagyan nyo ng pangalan kung ano yun. Anong name ng paglalagyan nyo ng CCTV, sala ba, dining, yan. Tapos pagka okay na, yan, quit nyo lang, tapos open nyo kung gumagana na ba, kung successfully set up na ba. Yan, ganyan lang simple yan. Wait nyo lang sa loading. Make sure na may internet kayo. Warning, so ganyan, set password nyo yan kasi bago yung CCTV nyo kasi na-reset natin. Pag bago, ganyan din. So lagyan nyo ng password, kayo bahala kung ano. Yan, para walang maka-access. Ayan. Tapos dyan, confirm. Then, click nyo ulit. Ayan, okay. View na. Naka night vision pa kasi ano dito. Ayan, okay na. Magana na yung CCTV natin, yung mini video key natin. All goods. Don't forget to like and subscribe, guys, ang YouTube channel, and follow my Facebook page, TikTok James Work, and sa Facebook Boss James. Thank you. Bye bye.